हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तजा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम सगे पाए शेरे यजदानम। आप हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। आपकी विलादत 1209 ईस्वी को हरियाणा के शहर पानीपत में हुई। आपके वालिद का नाम सालार फखरुद्दीन इराकी अलैहि रहमा और वालिदा का नाम सैयदा हाफिजा जमाल था। आपका पूरा नाम हजरत सरफुद्दीन बू अली शाह नुमानी है। आपका शजरा नसब वालिद की तरफ से इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है और माँ की तरफ से माँ सैयदा तैयबा हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा से मिलता है। यानी दोनों तरफ से आप एक अजीम खानदान से ताल्लुक रखते हैं। शजरा नसब हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सालार फखरुद्दीन इराकी अलैहि रहमा, हजरत सालार हसन अलैहि रहमा, हजरत सालार अजीज अलैहि रहमा, हजरत अबू बकर गाजी अलैहि रहमा, हजरत बिन फारिस अलैहि रहमा, हजरत अब्दुल रहमान अलैहि रहमा, हजरत अब्दुल रहीम अलैहि रहमा, हजरत वानिक अलैहि रहमा, हजरत इमाम आजम नुमान बिन साबित अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। उस जमाने में हजरत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के दामाद का नाम भी फखरुद्दीन इराकी अलैहि रहमा था, लेकिन आप वो नहीं हैं, बल्कि आप इराक के मशहूर शहर किरमान से ताल्लुक रखते हैं। जब तातारियों ने किरमान पर हमला किया, उस वक्त आपके खानदान के लोगों ने लोगों को मुत्तहिद करके उनसे जंग की और उन्हें शिकस्त दी। उसके बाद से आपके खानदान में सालार का लफ्ज जुड़ने लगा। इस जंग की कामयाबी के बाद आप तसव्वुफ की तरफ बढ़ने लगे और आपने हजरत सैयद नियामतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से बैत की और 14 साल तक रियाजत व इबादत की। उसके बाद उन्होंने आपकी शादी अपनी ही बेटी से कर दी। आप एक मोतबर आलिम और सूफी वली कामिल थे। शादी के बाद आपको एक औलाद हुई, उसका नाम निजामुद्दीन रखा गया। वो अपने मामू के पास रहने लगे। आपके बड़े भाई निजामुद्दीन घोड़ों की बीमारियों के बारे में बहुत अच्छी पकड़ रखते थे। ये बात हर जगह फैल गई, क्योंकि उन दोनों घोड़ों को बहुत इज्जत दी जाती और उनके डॉक्टर नहीं पाए जाते थे। लेकिन आपके अंदर जब ये खासियत देखी गई, वहाँ की सेना ने आपको अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। आपका काम था घोड़ों की रखवाली करना, उनकी देखभाल करना। जब निजामुद्दीन को वहाँ की आर्मी ने अपने यहाँ रख लिया, तो वो जहाँ जाते आप भी उनके साथ रहते। एक दिन आर्मी घूमते घूमते हरियाणा के शहर पानीपत पहुँचे तो ये यही रुक गए। जब आपके वालिद और वालिदा को पता चला, तो वो भी वहाँ से आपके पास पानीपत चले आए और यहीं रहने लगे। यहीं पर 1209 ईस्वी को हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई। जिस वक्त आपकी विलादत हुई, उस वक्त दिल्ली का बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक था। इब्तदाई तालीम के लिए बामे बहिश्त मदरसे में हुई, जहाँ अल्लामा सिराजुद्दीन दमिश्की, अल्लामा रुकनुद्दीन साहब, अल्लामा सैयद मोइनुद्दीन इमरानी जैसे उस्तादों ने आपको तालीम दी। फिर उसी मदरसे में आपने पढ़ाया। पास ही की मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम में बतौर खतीब मुकर्रर हुए। 12 साल तक आप उस मस्जिद में बतौर खतीब व इमाम रहे। एक दिन आप बयान कर रहे थे, तभी मजमे में एक शख्स बोला कि ऐ सरफुद्दीन, तुम जिस मकसद के लिए पैदा हुए हो वो काम भूल गए। कब तक ये सब करते रहोगे? ये सुनना था कि आप एक किनारे पर बैठ गए। आप जामा मस्जिद में एतकाफ बैठ गए, जिसके बाद आपको कुव्वत अब्दाली मनसब अता हुआ। ये वो मनसब है जिसे हासिल करने के बाद इंसान के ऊपर जज्ब तारी हो जाता है। फिर आपने अपनी सारी किताबें उठाई और ले जाकर यमुना नदी में फेंक दी। फिर आपने रियाजत और मुशाहिदा शुरू किया। आपने मुशाहिदा व मुजाहिदा करना शुरू किया। आपको बू अली शाह कहा जाता है। इसके पीछे 2 रिवायत है। एक पर आप 36 साल तक पानी में खड़े रहे। जब आप चिल्ला कर रहे थे, आपकी पिंडली में मछली ने काटना शुरू कर दिया और गोश्त तक खा लिया था। उसके बाद आपको हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। आपने फरमाया, ऐ सरफुद्दीन, मांगो जो मांगना चाहते हो। आपने फरमाया कि मुझे अली जैसा बना दो। आपने फरमाया, सरफुद्दीन, अली इस दुनिया में सिर्फ एक है, दूसरा कोई नहीं। फिर आपने कहा कि तो फिर बू अली ही बना दो। आपने ये दुआ कबूल फरमाई। तब से आपको बू अली शाह कलंदर कहा जाने लगा। दूसरी रिवायत में है कि आप दरियाए करनाल में खड़े होकर चिल्ला काट रहे थे। तभी गायब से आवाज आई कि ऐ सरफुद्दीन, तुम्हारा चिल्ला मुकम्मल हुआ, अब तुम बाहर निकल आओ। लेकिन आप वहीं खड़े रहे।
جب ایک بزرگ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اٹھا کر ندی کے کنارے لا کر بٹھایا، آپ نے آنکھیں کھولی اور کہا کہ تم کون ہو اور کیوں میرے چلے کے بیچ میں آ گئے؟ تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ داماد مصطفیٰ سید الاولیاء مولا علی علیہ السلام ہوں۔ پھر اسی واقعے کے بعد سے آپ کو بو علی شاہ قلندر کہا جانے لگا۔ جب مولا علی سے آپ کو فیض ملا تو آپ کی زبان سے نکل پڑا، ہے دریم قلندرم مستم بندے مرتضیٰ علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم سگے پائے شیر یزدانم۔ اللہ اللہ، یہ شعر آج بھی صوفیہ کی جماعت میں عشق و ادب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ آپ کو سلسلہ اویشیا کا عظیم فرد مانا جاتا ہے۔ یہ وہ سلسلہ ہے جہاں انسان بظاہر ملاقات کے بغیر فیض حاصل کرتا ہے اور فیض حاصل کرنے والی ذات سے روحانی ملاقات ہوئی ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں۔ آپ نے کبھی رسول خدا کو بظاہر دیدار نہیں کیا تھا، لیکن آپ نے روحانی دیدار کیا تھا، اور آپ کو رسول خدا کی مبارک داڑھی کے بارے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ معلوم تھا۔ آپ نے کبھی نبی کریم کو بظاہر دیدار نہیں کیا، پھر بھی آپ کو صحابہ ہونے کا مرتبہ حاصل ہے۔ یہی سلسلہ اویسیہ ہے۔ جب بات قلندروں کی ہو اور یہ نام اگر نہ آئے تو شاید بات ہی نہ پوری ہو۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی ملاقات آپ سے ہوئی۔ اس وقت آپ مدرسہ بام بہشت میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ آپ لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ سے 32 سال چھوٹے ہیں۔ سید شمس الدین ترک قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے۔ سید شمس الدین ترک قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ حضرت سید مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابر قلندر رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں۔ آپ دونوں ایک دوسرے کی تعظیم کرتے۔ آپ کے بعد آپ کے مرید و خلیفہ حضرت جلال الدین کبیر الاولیاء رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں ہستیوں سے فیض لیا ہے، لیکن آپ کو خلافت حضرت سید شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ سے حاصل ہوئی۔ سلطان علاؤ الدین خلجی آپ کے مرید تھے، لیکن آپ کے پاس نذرانے و تحفے بھیجنے سے ڈرتے تھے، کیونکہ آپ کے جلال کی حد انہیں معلوم تھی، اور ڈرتے تھے کہیں انکار نہ ہو جائے یا آپ کی شان میں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ایک بار سلطان کو آپ کی بارگاہ میں کچھ نذرانے بھیجنے کی خواہش ہوئی تو وہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہا، حضرت کچھ کیجئے، مجھے اپنے مرشد سیدنا شرف الدین بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے پاس نذرانے اور سلام کو بھیجنا ہے۔ سلطان کی یہ باتیں سن کر خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید طوطی ہند حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کو بلایا اور کہا، تمہیں پانی پت میں ایک قلندر کے پاس جانا ہے، لیکن ہاں یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ ان کے پاس جب جانا تو عاجزی اور انکساری دکھانا اور نظریں نیچے کیے ہوئے کھڑے رہنا اور کچھ بولنا مت، وہ جو کہیں گے تم کرتے جانا۔ یہ نصیحتیں کرنے کے بعد آپ نے انہیں ان کے دربار میں جانے کی اجازت دی۔ عزیزو، دھیان دو، آپ کے دربار میں جانے سے پہلے اتنی نصیحتیں دی گئی، لیکن غور کرو کہ آپ کے دربار میں جانے والا شخص بھی کوئی عام مخبر یا درباری نہیں، بلکہ تصوف کے اعلیٰ درجے پر فائز وقت کے ولی کامل حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت کا حال جب آپ کے سامنے یہ تھا تو عام انسان کی بات ہی کیا۔ یہی سے پتہ چلتا ہے حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی شان و مرتبہ کا۔ پھر جب امیر خسرو رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچے تو ان کو اندر لے جایا گیا۔ آپ نے دستبوشی کی اور ہاتھ باندھے کھڑے رہے۔ آپ نے کہا، تم ہی خسرو ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، کچھ سناؤ، بہت سنا ہے تمہارے بارے میں۔ آپ نے کلام پیش کیا، وہ خوش ہوئے اور دعائیں دی۔ اس کے بعد حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ نے اپنا کلام سنایا تو امیر خسرو رحمت اللہ علیہ رونے لگے۔ آپ نے پوچھا، کیا ہوا خسرو؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس لیے رو رہے ہو، یا کچھ سمجھ گئے ہو اس لیے رو رہے ہو؟ سوال سن کر تصوف کے فرض کو ادا کرتے ہوئے انہوں نے جواب دیا، نہیں حضور، کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس لیے رو رہا ہوں۔ پھر آپ 3 دن مہمان رہے۔ پھر آپ نے سلطان علاؤ الدین خلجی کو ایک خط لکھا اور کہا، جا کر اسے ہمارے مرید سلطان کو دے دینا، جس میں ان کے جملے تھے، اے دلی کے کوتوال علاؤ الدین، تجھے یاد رکھنا چاہیے، اللہ کے بندوں کی خدمت تجھ پر لازم ہے۔ تو یہ نذرانے میرے یہاں نہ بھیجا کر، بلکہ ان ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا کر جنہیں اس کی سخت ضرورت ہے۔
जब ये खत दरबार के वजीर ने पढ़कर सुनाया तो वहां बैठे मंत्रियों और सलाहकारों ने कहा, ये कैसा कलंदर है। बादशाह का नाम अलकाबो अदब के साथ लिखने के बजाय मुकम्मल नाम तक नहीं लिखा। ये सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने मुस्कुराते हुए आफरीन कहा और बोले, नादानो, उनकी हजार मेहरबानी है। अजीजों, यही तो कलंदर होता है जो किसी को खातिर में नहीं लाता। वो सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ खुदा की जात याद रहती है। एक दिन आप पानीपत के बाजार में खड़े थे। वहीं एक आदमी भी मुंह पर कपड़ा लगाए कुछ दूरी पर खड़ा था और बड़े ही फिक्र में मालूम होता था। आपने उसे आवाज दी, ऐ अमीर सिंह। ये सुनकर वो हैरत में पड़ गया कि उसे तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है। आखिर ये कौन है। जब उसकी नजर आप पर पड़ी तो आपके पास आया और कहने लगा, बाबा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम है, जबकि मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा है। आपने फरमाया कि मैं तुझे और तेरे बाप दादा को भी जानता हूँ। ये सारी जमीन तेरी है, लेकिन बादशाह ने हमला करके कब्जा कर लिया था। अब तुम अपनी माँ के साथ सहारनपुर में रहते हो। ये सुनकर वो कहने लगा, हजरत, ये सब आपको कैसे पता है। आपने कहा, ये सब छोड़ और चल कलमा पढ़, तुझसे मुझको वफा की खुशबू आती है। फिर उसने कहा, हुजूर, एक बार माँ की इजाजत ले लूं, बस फिर कलमा पढ़ लेता हूँ। उसके बाद वो भागते भागते घर पहुंचा तो वहां का माजरा देखकर उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि आप वहां पहले से ही मौजूद थे। उसके बाद उसने माँ से इजाजत ली और कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिला लिया, जिसके बाद आपने सुल्तान को खत लिखकर भेजा कि ये सारी जमीन आपके मुरीद की है। सुल्तान ने फौरन उसकी जमीन को छोड़ दिया। अक्सर इल्म के घमंड में आकर उलमाओं ने वलियों, फकीरों, सूफियों, दीवानों, आशिकों पर फतवे लगाए हैं, लेकिन हर बार हार इन्हीं की हुई है, क्योंकि अगर कोई तसव्वुफ का असल सूफी है तो फिर उसके आगे उलमा टिक नहीं सकता। ये आज का मामला नहीं बल्कि हजारों सालों की तारीख रही है। ऐसे ही एक बार आप पर शदीद ज़ब्त तारी हो गया, जिसके बिना पर शरीयत की पाबंदी में कमी आने लगी। यहाँ तक नमाज भी आपकी तर्क होने लगी। जब लोगों ने आपका ये हाल देखा तो उस वक्त के बड़े मोतबर आलिम मुफ्ती जियाउद्दीन सियाही आपकी खिदमत में पहुंचे और कहने लगे, ये क्या कलंदर साहब, नमाज क्यों नहीं अदा कर रहे हो। आपने जवाब देते हुए कहा, बेऐब जात सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह, बस बाकी हवस। मुफ्ती साहब ने जवाब दिया, ये सब ठीक है, लेकिन नमाज माफ नहीं। आपने कहा, मुझ पर नमाज माफ हुई। ये सुनकर मुफ्ती साहब को गुस्सा आ गया और कहने लगे, नहीं, नमाज तो पढ़नी ही पड़ेगी। आपने कहा, ठीक है, वजू की तैयारी करो। वो खुश हुआ, उसने वजू किया। आपने कहा, मुफ्ती साहब, नमाज शुरू करो। उसने इमामत की, आपने मुक्तदी बने। नमाज शुरू हुई। जब मुफ्ती ने सलाम फेरा तो आप फरमाने लगे, एक घोड़ी है, उसने एक बच्चा दिया है और वो बच्चा ऐसी जगह पर है जहाँ पर गंदम रखने के लिए कुआं के आकार का गड्ढा है। और मुफ्ती साहब को पूरी नमाज में सिर्फ यही डर सता रहा था कि कहीं वो घोड़ी का बच्चा उस कुएं में न गिर जाए। ये सुनकर मुफ्ती साहब शर्मिंदा हुए, आपके कदमों में गिर गए और माफी मांगने लगे और कहा, हाँ हुजूर, मैं यही सब सोच रहा था। कभी कभी आप पर जलाल की ऐसी कैफियत तारी होती कि उस वक्त आपकी नजर जिस चीज पर पड़ती वो जल जाती। एक बार आप अपने हुजरे में बैठे इबादत कर रहे थे। उसी रास्ते से एक बारात जा रही थी, जिसमें बाराती आपस में मस्त थे और काफी शोर शराबा हो रहा था, जिससे आपकी इबादत में खलल हुआ। तो आपको जलाल आया। आपने हुजरे से निकलकर एक नजर बारात पर डाली तो सारे के सारे बाराती गायब हो गए। उधर दुल्हन के घर में वक्त पर बारात न आने की बात से सभी परेशान थे। और फिर जब कुछ वक्त और बीता, फिर लोगों ने तलाश शुरू की, क्योंकि बारात आने की खबर उन्हें लोग दे रहे थे, लेकिन बारात कहाँ चली गई ये किसी को मालूम नहीं था। तभी तलाश करते करते उन्हें एक बुजुर्ग मिले। लोगों ने उनसे सारा माजरा सुनाया तो सुनते ही उन्होंने कहा, गजब हुआ, जाओ बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास। लोग सुनते ही आपके पास आए। शाम का वक्त था। आप एक तालाब के किनारे बैठे लहरों को ध्यान से देख रहे थे। उतने में कुछ शख्स आपके पास आए और कहा, हुजूर, हम पर रहम करें, हुजूर, हमें माफ करें। आपने कहा, ठीक है, लेकिन तुमको 3 मन खाना पकवाना पड़ेगा। उन लोगों ने 3 मन खाना पकवाया। आपने उस खाने को गरीबों, यतीमों, बेसहारों में तकसीम कर दिया। फिर एक नजर आसमान की तरफ की। उधर दूसरी तरफ से फिर से बारातियों का शोर सुनाई देने लगा। उन लोगों ने आपका शुक्रिया अदा किया और माफी मांगते हुए अपने घर चले गए।
آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں جن میں دو بہت معتبر کتابیں یوں ہیں: دیوان بو علی شاہ قلندر، حکم نامہ سرف الدین۔ قلندر کون ہوتا ہے؟ قلندر وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ورد کرتا ہو۔ قلندر وہ ہوتا ہے جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ قلندر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے علاوہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ قلندر وہ ہے جو ڈائریکٹ مولائے کائنات سے روحانی نسبت رکھتا ہے۔ شاہ نعمت اللہ علیہ رحمہ نے اپنی کتاب رسالہ قلندریہ میں لکھا ہے کہ صوفی جب تصوف کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو وہ قلندر بن جاتا ہے۔ سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: زمین و آسماں ہر دو شریفند، قلندر دنی ہر دو مقام است۔ 1324 عیسوی کو آپ نے بظاہر اس دنیا فانی کو الوداع کہا، لیکن تصوف کے جانکار اور پیروکار آپ کا ادب و ذکر تا قیامت تک کرتے رہیں گے۔ آپ کا آستان عالیہ پانی پت میں ہے، جس کی تعمیر سلطان غیاث الدین تغلق نے کرائی تھی، جہاں 9 سے 12 شوال تک آپ کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔